सीपीएम युवा व छात्र संगठन एसएफआई और डीवाईएफआई फालाकड़ा शाखा की पहल पर फालाकड़ा शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। मूल शहर से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बीडीओ कार्यालय जैसे जगहों पर विशेष करके सैनिटाइज किया गया, जहां हर दिन लोगों का आवागमन लगा रहता है। साथ ही फालाकड़ा के विभिन्न गांवों में भी कीटनाशक छिड़काव किया गया। नमस्कार, আমি সায়ন সাহা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এসএফআই ফালাকাটা 1 নং লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। আজকে আমরা ফালাকাটা জুড়ে স্যানিটাইজেশনের কাজে নেমে পড়েছি, সমগ্র ফালাকাটা শহর অঞ্চল জুড়ে। এছাড়াও আমাদের রেড ভলেন্টিয়ার্স টিম অনেক দিন আগের থেকেই এই করোনার প্রকোপ যখন দ্বিতীয়বারের জন্য থাবা বসায় তখন থেকে আমরা রেড ভলেন্টিয়ার্সের টিম নেমে পড়েছি। আজকে স্যানিটাইজেশন করছি শহর অঞ্চল জুড়ে। এর পরবর্তীতে আমরা সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় স্যানিটাইজেশন করব। এখন এই সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ফালাকাটার, এবং আমরা শুধু ভোটের রাজনীতি করি না, আমরা সাধারণ মানুষের কথা ভাবি, সারা বছর ধরে ভাবি। এটা এসএফআই আবারও জানান দিচ্ছে এবং আবারও জানান দিতে চাই, আমরা রেড ভলেন্টিয়ার্সরাই ফালাকাটার সাধারণ মানুষের যে কোনো সমস্যায় যখন তখন আমরা তাদের সাথে। अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं, आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर। एक डंपर सड़क छोड़कर किराने की दुकान में घुस गया। यह हादसा रविवार सुबह करीब 11 बजे फालाकटा के बगानबाड़ी इलाके में हुआ। जानकारी मिली कि डंपर ने अपना नियंत्रण खो दिया और किराने की दुकान में प्रवेश किया, लेकिन दुकान का मालिक बच गया। जानकारी मिलते ही फालाकटा थाने की पुलिस मौके पर आ पहुंची और चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया।